Maayong adlaw. Napuhag sa mga otoridad ang usa ka drug den ato sa anti-illegal drug buy-bust operation sa Santa Cruz, Davao del Sur netong Enero 21 ning tuiga. Sa report sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA 11, target sa among operasyon ang usa ka alias Gao, 23 anyos ug gituang maintainer sa among drug den. Naaresto kini human nga namaligya og usa ka pakete sa gituang Subo nga gibanabadaang ana sa 8,000 pesos ang kantidad. Samtang sikop sab sa mga operasyon si alias Giovanni nga gituang empleyado sa drug den nga si alias Alnahera. Nakuha sab sa operasyon ang 7 ka mga pakete sa gituang Subo nga nagkantidad og 200,000 pesos. Mag-atubang sa kasong paglapas sa Republic Act No. 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of Disyembre tuig 2025 base sa Philippine kon PSA Davao. Base sa datos sa PSA, natala ang 2.2% nga inflation rate sa Davao Region natong Disyembre tuig 2025. Mas taas kini og 0.8% gikan sa 1.4% nga inflation rate netong Nobyembre tuig 2025. Dunay kontribusyon sa pagsaka sa inflation rate sa Riyon 11 ang pagsaka sa presyo sa pagkaon ug non-alcoholic nga mga mainom. Nakitaan sa pagsaka sa buhatan ang presyo sa mga cereal ug cereal products. Ingon man ang presyo sa mga isda, gulay, seafoods ug bisan mga prutas dinhi sa Riyon 11. Ang inflation mo ang padayon nga pagsaka sa kinatibuk ang presyo sa mga palaliton ug serbisyo nga mo'y hinungdan sa pagkunhod sa kantidad sa kwarta. Ug mo kadto ang mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Laga para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.